Sri Gurubhyo Namaha. Dear children, now we are seeing seventh lesson. Title of this lesson is Chara Vachanam. Chara Vachanam, it is called speech of spy. First one is we will see introduction. किरातार्जुनीयं नाम महाकाव्यं महाकवि भारविना विरचितम्. The great Kavya named Kiratarjuniya was written by the great poet Bharavi. किरातवेषधारिणा शिवेन सह अर्जुनस्य संगरः अत्र वर्णितः. The fight of Arjuna with Shiva discussed as a hunter is described here. अतएव अस्य ग्रन्थस्य किरातार्जुनीयम् इति नाम अभवत्. That is why this work is titled as Kiratarjuniyam. काव्ये अस्मिन् 18 सर्गाः सन्ति. There are 18 chapters in this kavya. अत्र प्रस्तुतः पाठ्यभागः प्रथमसर्गात् स्वीकृतः. The prescribed portion of the lesson is taken from first chapter during the stay in the forest. Yudhishthira and with his spy. वनवास समये युधिष्ठिरः दुर्योधनस्य राज्य परिपालनं ज्ञातुं चारं नियोजितवान्. Yudhishthira employed a spy to know about the rule of Duryodhana. सः चारः दुर्योधनस्य राज्य परिपालनं ज्ञात्वा द्वैतवने युधिष्ठिरम् उपगम्य निवेद्यमानं तस्य वचनमेव चारवचनम्. It means the spy, knowing about it, approached Yudhishthira in Dvaita forest and updated him. That speech of spy is Charavachanam. Okay. Then now we will read a first sloka. क्रियासु युक्तै नृपचारचक्षुषो न वञ्जनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः हतोर्हसि क्षन्तम् असाधु साधु वा हितं मनोहरि च दुर्लभं वचः. It means the spy is telling to Yudhishthira, O king, the masters who have spies as their eyes should not be misled by their servants engaged in important tasks. Hence, it is proper for you to bear with what I am going to say, good or bad. The speech which is beneficial as well as pleasing to the mind is rare. Okay. Then next sloka. Sa kim saka sadhuna sasti yo adipam hitat na yaha samthrunute saha kim prabhu. Then sadanukuleshu hi urvate ratim. Sadanukuleshu hi urvate ratim Dripeshu iva amatyeshu cha sarvasampadaha. It means he is a bad friend who does not counsel his master properly
is bad master who does not listen to good advice of well-wishers. Prosperity will always attend on the kings and ministers who are mutually agreeable to each other. Okay. Then next sloka is third sloka. Nisarga durbodha mabodha viklavaha क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तव अनुभावो अयं वेदि यन्मया निगूढत्वं नयवत्म विद्विषाम्. It means, where is the conduct of the kings difficult to understand by nature? Where are the incapable, ignorant person like me? It is by your power that the statecraft of enemies, which is very secret, is understood by me. Then, fourth sloka. Asaktamāradhayato yatayatam vibhajya bhaktya samapakshapataya guna anuragadiva sakyamīvat na bhadatesya triganaha parasparam. It means Duryodhana enjoyed the threefold purpose of life. And the threefold purpose na dharma, artha, kama. லைஃப்ல வந்து மூணு விதமான பர்பஸ் ரொம்ப முக்கியம். என்னதுன்னா தர்மஹா, தர்மஹனா டியூட்டி. அர்த்தஹா, அர்த்தஹானா அந்த டியூட்டி மூலமா வரக்கூடிய வெல்த். அந்த காமஹா அப்படின்னா டிசைர். இந்த ரெண்டுத்தின் மூலமா தன்னுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கக்கூடிய பக்குவம் தான் இந்த த்ரீ ஃபோல்ட் பர்பஸ். இது தர்ம அர்த்த காம அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, த்ரீ ஃபோல்ட் பர்பஸ்னா இதுதான். தென் Duryodhana enjoyed the threefold purpose of life, dharma, artha and kama, with equal interest and without any special attachment towards anyone, and hence they do not come into conflict with each other in his case, as if they have formed an alliance with each other out of love for his virtue. Okay. Then fifth sloka. Niratyayam samadana niratyayam sama na danavarjitam na bhuri danam virahayya satkriyam pravartate tasya visheshashalini guna anurodena vina na satkriya. It means his conciliatory policy is never without gifts, and his munificence of gifts are never without conferring due honor, and his high honor does not proceed with the due consideration of merits. Due consideration of merits. Okay. Then sixth sloka. वसूनि वाञ्छन् न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरु उपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सह धर्म विप्लवम्. It means Duryodhana is with control of sense
with no desire for wealth, not being prompt by anger, free from any motive, administered law and order by giving suitable punishment to offender, be it his foe or his son, as advised by legal experts, considering it to be his duty only. அதாவது அவருடைய டியூட்டியை அவர் சரியா பண்ணார். அவருடைய ராஜ்யத்துல எந்த விதமான குறைகளும் சொல்லவே முடியல. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மிஸ்டேக்கே இல்லாம ரொம்ப கிளியரா பண்ணார் அப்படின்னு அந்த ஸ்பை வந்து யுதிஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு. Now we will see seventh sloka. விதாய ரக்ஷான் பரிதः பரேதரான சங்கிதாகாரமுபைதி சங்கிதः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीविषात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः. It means placing around him faithful gods, sub-apprehensive, he appeared as free from fear. The wealth bestowed on servants on completion of their assignment proclaims his graduate. Okay, then now we will see 8th sloka. Anaratam tena padeshu lambita vibhajya samyak viniyoga satkriyaha palanti upayaha paribriham idaya Tirupetya Shangarsha Mivartha Sampadaha. The four policies followed by Duryodhana. என்ன அந்த ஃபோர் பாலிசிஸ் என்ன அப்படின்னா சாம தான பேத தண்ட. அதாவது ஒரு 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 விஷயத்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்காக ஒரு அப்ரோச் பண்றாருன்னா துரியோதனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாமம்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசுறது, அந்த ஆப்னன்ட் பர்சன் கிட்ட பேசுறது, அதுக்கு சரியா வரல, அது சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியல அப்படின்னா தானம்னா அவருக்கு நிறைய கிஃப்ட் கொடுத்து ஒரு அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி, அதுக்கும் சரியா வரல அப்படின்னா பேதம்னா கம்பேரிசன், இது அங்க அந்த மாதிரி இங்க இருக்கு, இது இங்க இவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்கு, இங்க இருந்தா உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்வின்ஸ் பண்றது, அதுக்கும் சரியா வரல அப்படின்னா தண்டம்னா பனிஷ்மெண்ட். இந்த 4 விதமான 4 policies. Duryodhana followed that four policies and gave rich and everlasting result, competing with each other due to the respect given by him, equally by way of appropriate execution of all of them at the right place and time. அதாவது ஒரு கரெக்டான டைம்ல கரெக்டான ஒர்க்கை சரியா பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தார் அவர் துரியோதனன் வந்து. அவ்வளோ ரொம்ப பிரைஸ்ஃபுல்லா அந்த ஸ்பை வந்து யுதிஷ்டிரன் கிட்ட சொல்றாரு. ஓகே, தென் that's all. Okay, we will see on the next class, but tomorrow we will see with a new lesson. Thank you.